जी, शिराज साहब बताइएगा कि आज जो इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया है पारा चनार में और जिसमें 80 से ज़ायद जो है वो कीमती जानें पाकिस्तानी जो है वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। और मैं समझता हूँ कि ये 2 दिन पहले भी इसी तरह का एक वाक़या हुआ और फिर ये अब अभी जो पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर 24 नवंबर की काल से पहले इस तरह के पे-दर-पे वाक़यात हो रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये सूबाई हुकूमत का लैप्स है या वफ़ाकी हुकूमत का लैप्स है? जी, बहुत शुक्रिया। बहरहाल इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज पूरी पाकिस्तानी कौम को ताज़ियत अर्ज़ करता हूँ कि इतना बड़ा वाक़या हुआ है, इतना बड़ा सान्या हुआ है कि जिसमें इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 47 लोग शहीद हैं और फिर बाद में मौसूल शुदा बाज़ इत्तलात के मुताबिक शुहदा की तादाद इससे 2 गुना बढ़ गई है। चूँकि अभी इलाका रिमोट है और तस्दीक शुदा नहीं है, लिहाज़ा ये कोई छोटा वाक़या नहीं है और 30 से ज़्यादा अफ़राद जो है वो ज़ख्मी हैं और वो क्रिटिकल इंजर हैं। तो ये ख़ुद एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है और शहीद होने वालों में एक बड़ी तादाद तकरीबन ख़वातीन पर मुश्तमिल है और बच्चे भी उसमें शहीदों में शामिल हैं। जब ज़िम्मेदारी की हम बात करते हैं तो चूँकि ये साबका ट्राइबल एरिया है और मौजूदा जो डिस्ट्रिक्ट कोरम है, ये 3 अतराफ़ से अफ़गानिस्तान में घिरा हुआ है। और वहाँ पे जो बॉर्डर मैनेजमेंट है वो टोटल फ़ेडरल जो है वो डोमेन के अंदर है और इसी तरीके से बाज़ फ़ेडरल इदारे जैसे कि एफसी है वो फ़ेडरल डोमेन के अंदर एग्ज़िस्ट करते हैं। साथ ही सूबाई हुकूमत बुनियादी तौर पे अमन-अमान की ज़िम्मेदार है और सूबाई हुकूमत के पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी वहाँ पर मौजूद है और पुलिस का डिपार्टमेंट भी उनके पास मौजूद है। तो अब हम इसमें से किसी एक को भी इम्यून नहीं कर सकते। ये दोनों की बराबर की ज़िम्मेदारी है। इसमें पहले मरले पर सूबाई हुकूमत ज़िम्मेदार है इसलिए कि सूबाई हुकूमत ये सूबे के ज्योग्राफ़िकल डोमेन के अंदर होने वाला वाक़या है और अगर सूबा जो है वो उसके ऊपर वो इक़दामात जो इसके लिए लाज़िम है नहीं करता, तो सूबा ज़िम्मेदार है। और यकीनी तौर पे फ़ेडरल इदारे जो हैं और फ़ेडरल हुकूमत वो भी ज़िम्मेदार है और अभी तक जैसा कि मैंने नहीं देखा कि कोई वफ़ाकी सतह पे कोई इस पे एपेक्स बुलाई गई हो या इसके ऊपर जो है वो इमीडिएट मीटिंग बुलाई गई हो कि ये सिक्योरिटी कंसर्न है और इसके ऊपर हमें फ़ौरी तौर पे जो है वो कोई इक़दाम करना है। तो ना ही सूबे की सतह पे ऐसा हुआ है और ना वफ़ाकी सतह पे ऐसा हुआ है। तो हम दोनों को इस लिहाज़ से बराबर का शरीक जुर्म समझते हैं। शिराज साहब ये बताइएगा कि जो पख्तून हैं वो पाकिस्तान का उनको दफ़ाई एसार समझा जाता रहा है एक अरसे से और एक बड़ा खौफ था जो पाकिस्तान मुखालफ कुव्वतें थी। तो आप क्या समझते हैं कि ये जानबूझ के उस इलाके के अंदर इस तरह की दहशतगर्दी के वाक़यात कराए जा रहे हैं ताकि पाकिस्तान के दफ़ाई एसार को और पाकिस्तान की दफ़ा को कमज़ोर किया जा सके? चूँकि जब कश्मीर की आज़ादी की जंग लड़ी जा रही थी तो वहाँ पे पख्तूनों का बड़ा खौफ था हिंदुस्तान को। इसी तरह जब रशिया के साथ जंग हुई तो अमेरिका के साथ हुई तो उसमें पख्तूनों का एक बड़ा स्ट्रांग किरदार रहा और उन्होंने पाकिस्तान के एक मजबूत पाकिस्तान दफाई तौर पर मजबूत पाकिस्तान की जंग लड़ी है। तो आप ये क्या समझते हैं कि ये ख़ास तौर पर टारगेट किया जा रहा है पख्तून इलाके को, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये जियो स्ट्रैटेजिक एतबार से बड़ा सेंसिटिव एरिया है और अफ़गानिस्तान और फिर काबुल के साथ एक शॉर्टेस्ट रूट होने की वजह से इसकी अहमियत बहुत बढ़ गई है। माइन एंड मिनरल्स की मौजूदगी वो भी अपनी जगह पर है। और इसमें कोई शक नहीं है कि जब हम कुरम की बात करते हैं, तो कुरम की जितनी बेल्ट है ये तालीम के एतबार से भी बहुत आगे है और तमाम बोर्ड्स के अंदर आला पोज़ीशनें लेने वाले और यहाँ पर नाख़वानदगी नहीं है, तकरीबन ना होने के बराबर है और वेल एजुकेटेड लोग हैं इनके। सेकंडली ये इलाका इतना सिविलाइज़्ड है कि इस इलाके के अंदर आपको गन लेके चलता हुआ ऑल्दो जब ट्राइबल पीरियड था तो तब भी आपको नज़र नहीं आता था। और यहाँ पर अपने वतन की जो कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे हैं, उनको इतना नेचुरल प्रोटेक्शन हासिल थी कि कभी उन्हें रोड ओपन डे जो आरओडी एक टर्म है, वो लगानी पड़ती है आपको मूवमेंट करने के लिए, तो इन्हें यहाँ पे ये लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं है कि जिसमें हमारे कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारों पर इस एरिया के अंदर कभी अटैक जो है वो हुआ हो। और ये नेचुरल डिफेंस है पाकिस्तान का बॉर्डर के ऊपर भी, चूँकि ये बॉर्डर के बाहर वाले थ्रेट्स को अवामी सतह पे रोकते हैं और अगर इवन वहाँ पे हमारे इदारे ना भी हों तो अवाम भी जो है वो दुश्मन के अज़ाइम को कामयाब नहीं होने देंगे और ये इस इलाके की ज्योग्राफ़ी को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से चूँकि ये मल्टीपल चीज़ें हैं और कोई है जो इस सारी लेयर्स को सबूताज कर रहा है। वो इस वतन के शहरियों को भी निशाना बना रहा है, वो पख्तून बेल्ट को भी निशाना बना रहा है, वो इस वतन के नेचुरल डिफेंस को भी निशाना बना रहा है जिसकी असल दुश्मनी हमारे वतन के साथ है। अब जो वतन की प्रोटेक्शन करने वाले हैं ना, क्वेश्चन उनके ऊपर है कि क्या वो जिन्होंने ये दुश्मनी की, वो उनके साथ दुश्मनी करते हैं?
کیا وہ ان کو کافر کردار تک پہنچانے کے لیے اقدام کرتے ہیں؟ اور یہ جو بار بار جوڈیشل ریفارمز کی بات کرتے تھے، ہم ان کو چیک کرنا چاہتے ہیں کہ کیا وہ اسی جوڈیشری کے ذریعے سے ان دہشت گردوں کو نشان عبرت بنانے کے لیے کوئی ایفرٹ کرتے ہیں؟ اگر یہ نہیں ہوگی تو پھر وہ دعوے سارے جھوٹے ہیں اور وہ پولیٹیکل سلوگنیرنگ ہے، اور اصل میں آپ اس علاقے کے اندر امن اور امان کی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سازش ہمارے وطن کے خلاف ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بین الاقوامی قوتیں بھی ہیں اور علاقے کے اندر بھی کوئی سبوتاج کرنے والے لوگ موجود ہیں، لیکن سوال ان کے اوپر ہے جن کی ذمہ داری ہے ان تھریٹ سے اپنے وطن کو پروٹیکٹ کرنا۔ اگر وہ پروٹیکٹ نہیں کریں گے یا وہ نیگلیجنس کرنے والوں کو عبرتناک سزا نہیں دیں گے، تو بات یہاں پر ہے کہ ہمارا کام جن کا حفاظت کرنا ہے وہ اپنا کام کیوں نہیں کر رہا ہے؟ دشمن کا کام تو دشمن ہی کرنا ہے، وہ تو کر رہا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ اس وقت جو ہے آپ نے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے اس افسوسناک واقعہ پہ، اس سانحہ پہ، تو فوری طور پر جو ہے آپ کیا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ جس سے وہاں پہ امن قائم ہو سکے؟ اس حوالے سے آپ کٹ شارٹ جو ہے وہ حکومت کو اور جو ہمارے خاص طور پر دفاعی ادارے ہیں، جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، جو فوج ہے اور ملکی دفاع کے ادارے ہیں، ان کے لیے آپ کا کیا واضح پیغام ہے؟ دیکھیں، یہ ٹرائبل وزڈم رکھنے والا ایک علاقہ ہے۔ یہاں مشران اور ٹرائبل ایلڈرز کے ذریعے سے معاملات سیٹل ڈاؤن ہوتے ہیں اور بڑے بڑے کریٹیکل معاملات سیٹل ڈاؤن ہوتے ہیں۔ تو جو اسپائلرز ہیں ان کو کسی طور پر بھی موقع نہیں دینا چاہیے کہ وہ اسپائل کریں سچویشن کو۔ دوسرا یہ ہے کہ جب قانون نافذ کرنے والے ادارے کسی غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور دہشت گرد ایک دو کارروائیاں کرنے کے بعد بھی ان کو کوئی پکڑ نہیں ہوتی، تو وہ اپنے لیے بڑا ایزینس محسوس کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے خلاف تو کوئی زیرو ٹالرنس پالیسی نہیں ہے۔ لہٰذا اس وقت وفاقی اور صوبائی دونوں کے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ آپ کا ٹیسٹ کیس ہے، اور اس ٹیسٹ کیس کے ذریعے سے اس واقعے کے کلپریٹس کو اگر آپ جو ہے وہ عبرت کا نشان بنائیں گے تو الٹیمیٹلی لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ لیکن اگر یہ نہیں کریں گے تو لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ آپ تو اپنی موبلائزیشن کر رہے ہوں اور آپ سیکیور ہوں، اور جن کو سیکیور کرنا آپ کی ذمہ داری ہے وہ ان سیکیور ہوں، تو ایک کوسچن کھڑا ہو جائے گا، اور یہ ہمارے وطن کی سلامتی اور گڈ گورننس کے لیے بہت بڑا کوسچن ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی یہ ذمہ داری پوری کریں، اور فوری جو اقدامات ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ اس واقعے کے تناظر میں کچھ اقدامات کی ضرورت ہے، جن میں زخمیوں کی فوری بحالی کے لیے اقدامات، شہداء کو ان کے جسد خاکی کو پارا چنار پہنچانا، اور اسی طریقے سے تمام اقدامات اٹھانا کہ جس کے نتیجے میں یہ روڈ جو ہے وہ اس کی سیکیورٹی اور سیفٹی انشور ہو جائے۔ اور پھر یہ ہے کہ ان قاتلوں کی گرفتاری کے لیے اقدامات کرنا، اور پرماننٹ بیسس کے اوپر اس ایریے کے اندر سنجیدہ ایفرٹ کر کے شیعہ سنی ایلڈرز کو بٹھا کر علاقے کے لیے ایک میکنزم بنانا، تاکہ آئندہ کسی کو دہشت گردی جو ہے اس کو کرنے کی اجازت یہاں نہ ملے، اور دہشت گردوں کے لیے اس زمین پر جو ہے وہ فضا تنگ ہو جائے۔ اور یہ پاکستانی عوام شیعہ سنی دونوں اسی پیج کے اوپر، ان میں سے کوئی بھی اس نامنی سے خوش نہیں ہے۔ لہٰذا وہ بعض اسپائلرز یا ملیٹنٹ اگر کوئی کچھ ہیں تو ظاہر ہے ان کے خلاف بلا تمیز کارروائی ہونی چاہیے، اور وہ کارروائی ہوتی نظر بھی آنی چاہیے۔ ناظرین، شرازی صاحب ہمارے پاس ساتھ موجود تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو پارا چنار کا واقعہ ہوا ہے، جو عظیم سانحہ ہوا ہے، اس کے حوالے سے حکومت وقت کو، دفاعی اداروں کو اور سیکورٹی فورسز کو فوری طور پر اقدامات کرنے چاہیے، کیونکہ پختون علاقہ جو ہے وہ پاکستان کا دفاعی اثار ہے، اور ایک سازش کے ذریعے اس میں بیرونی ہاتھ بھی ہو سکتا ہے، اور کچھ مقامی لوگوں کو بھی ساتھ ملا کے تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی جا سکتی ہیں۔ تو اس کے لیے حکومت کو فوری طور پر اقدامات کرنے چاہیے۔ اس وقت تک اپنے ہوسٹ سردار شوکت محمود کو اسلام آباد ٹوڈے کے ڈیجیٹل چینل سے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔